Colossians 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. If we then be raised with Christ, seek to things which are above, where Christ sits on the right hand of God. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Set your affection on things above, not on things on the earth. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Apabila Kristus yang adalah hidup kita dinyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. When Christ, who is your life, shall appear, that shall ye also appear with him in glory. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Morty thereof your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil, conversion, and covetousness, which is idolatry. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. For which things shall word of God come on children of disobedience. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, in the which ye also walked as sometime when ye live in them. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. But know ye also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lie not one another, seeing that ye have put off the old man with his deed, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, and have put on the new and knowledge after image of him that created him. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang benar atau orang sakit, budak dan atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, sensual, bond and nor free, but Christ is all and in all. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Put on the wrath as the elect of God, holy and beloved, bold in mercy, kindness, humble of mind, meekness, long-suffering. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. And let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Let the word of Christ dwell in your wrestling, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Wives, submit yourself unto your own husband as it fit in the Lord. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah kasar terhadap dia. Husband, love your wife and be not brother against them. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Children, obey your parents in all things, for this well-pleasing unto the Lord. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Father, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Servant, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as man pleasure, but in singleness of heart, fearing God. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and no unto men. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance. For ye the Lord Christ. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. But he that doth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person.